Tandaan. Next, guys, ang ano na lang ni basic na lang niya sa nursing. Kapiyan pa sa mga nurse na student nurses naton sa inyo. Kaya syempre mangkuton ka muna yung way kay mo kabayo, kamay kay mo yung kabalo isang normal temperature ay naano kay mo. Erectal temperature is usually 0.5 to 1, okay, degrees higher than the oral measurement. Kalain mo na ano rectal guys. Tapos ay ala do sala butang mas baba ito joke. Okay. Butang mo sa oral dahil hindi guys. Okay. Rectal temperature is usually 0.5 to 1.0 degrees higher kaysa sa oral measurement kay mas init ang sa rectal temperature. Next, an auxiliary temperature diri na sa ilok. Okay. Measures 0.5 degrees to 1.0 degrees lower than the oral measurement. Next, pulse. The apical pulse should be counted before the child is disturbed for other procedures. The stethoscope is placed between the child's left nipple and sternum. Magkapata apical pulse, apex na siya, lapit sa apex ang heart. Okay, apical, apex ang heart, dire. Hmm, Paano naman? Apical, dire na. Di ba heart na apex, dire na. Mag-check. Kaya nga, importante siya, anay. Tama ka sanag. Okay, apical pulse. Ano ginambaya di? Counted before ma-disturb ang bata. So, importante yung si heart. Yan dire, lapit sa heart. Anong gamit? Stethoscope. Okay, stethoscope placed between the child's left nipple, and sternum. So, left nipple, and sternum. Okay, so dire siya sa tunga. Ano. Next, a radial pulse must be taken on a older child. Din ang radial pulse, ari. Di ba mo ni ang, di ba duwa ni kabilog ang sa kamot, duwa ni ka bilog, di ba? Amo ni. Diri oh, ang sa bones tabla, diri kag ang diri. Okay, diri kag ang diri. So, radial pulse, paano ba ang radial pulse? Tandaan na mo kamo niyo na amo kamo ni na amo ni na, di ba? Right. Okay, right. Kaya mata right, okay, right. Tandaan guys, maski na anong yung liso, guys, hindi na magsaylo. Kung magmuni ka, tanan nga ga-connect di sa right, that's your radial pulse. So, diri ang radial pulse, diri ang radius, diri ang ulna. Okay, ulna ni nga bone, ari radial nga bone. Okay, radius, ulna and radius. Okay, so radial pulse, diri na siya. Ari na, dara. Paano mag-check, guys, gamit ang dual fingers? Hindi ka mag-check sa kamuni. Kay may gasala ka mo, kay may pulso man siya nga iya. So, diri siya. Naman na gamit. Okay, check da subong kung may pulso ako. Kung wala, reklamo kay mama. Joke! Ma, nga wala ko yung pulso, ma. Ay, basi hindi ka buhi, nak. Charot. Next. Calls is usually in quality rate or rhythm. Should be counted for a full minute. Okay, guys, full minute gid ang pag-count. Hindi nga pag 15 seconds, guys. I-times 4 mo lang. Or pag 30 seconds, i-times 2 mo lang, guys. Hindi. Okay? And should be compared on the opposite side. Pulse rates vary with age. Of course, 100 to 180 ang bata. Ang lapsag neonate kay taas ilang heartbeat 50 to 95 beats for the 14 to 18-year-old adolescent. Respiration, paginhawa. Okay, paginhawa. Sorry, wait. The child can be observed while lying or sitting quietly. Anong lying? Gabutig, joke, gahigda. Okay, or sitting quietly, pungko. Infants are abdominal breathers. Therefore, the movement of the infant's abdomen is observed to count respiration. So guys, kita mo na ang, gusala, kung nino kami, kita mo ng bata, gigda siya, di ba? Tikay bangod nga ang bayad eh, nakabutang. Ang infants, sorry, blah, 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 blah. Infants are abdominal breathers. Okay, so ang maginhawa sila ang tiyan nila gahulag. So ang taon naton ang ila tiyan. Okay, dira kita mabase sa ang ila nga lespay. Okay. The older child's chest can be observed on how an adult's would be. Infant's respiration must be counted for a full minute because of normal irregularity. Irregular. Amo na nga ba ko sa inyo guys, nga hindi ka mo matumato times 2 or times 4 kay nga may irregularity kani ang paginhawa sang bata. Okay? Retractions are noted as substernal, subcostal, intercostal, suprasternal, and supraclavicular.
Blood pressure, BP. Oh, ara na, BP. Let's go. BP for children 3 of age and older. Blood pressure monitoring is part of routine and ongoing data collection. Taking the blood pressure in a stuffed animal or doll will show the child the procedure is not to be feared. So, for example, um, may bata, ang mga gani mga 3 years old, kung nakulbaan sila, pakita niya na yung doll. Okay, di na nga akong doll, di. Wala ako doll. Hari, si Tanjiro. Hindi na, beda. Okay, may doll ka mo. So, for example, si doll, o, kuhaan mo siya ng BP, o, pagbutang mo sang cuff di, psh, 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 o, di ba? Okay lang, wala na sakitan ng doll, di ba? Kung magibigan ni ang doll, bagon mo, joke lang, okay? Kung magibigan ni, amo na, o, wala, di ba? O, tapos ang bata, mapati man siya, ay, okay, man gali si doll. Bla, so, hapos na kaysa sa iban nga bata do para sila dan makita sila nurse, kita sila all white nakulbaan sila basi sakiton sila bala. So pakita naton nga kitaya hindi kaya balo manakit. Charot. Pakita naton guys nga ano nga hindi siya kinahanglan kulbaan ang magkwa sang BP sa mga bata. Kaya binila sakit-sakit kid. Duh. Ay, mga bata. Anyway, taking the blood pressure and stuff, ano ba? Okay, tapos na. Most common sites of the blood pressure are the upper arm, lower arm, or forearm, thigh, and calf or ankle. Anong ankle? Tito. Joke lang. Sa TL na, guys. The blood pressure is taken by auscultation, palpation, or Doppler or electronic method. Kita nyo na si Doppler sunod ah. Next, PE. Data are collected by examining the body systems of the child head, neck, guys, ari ng lawig-lawig. Good, head, neck, chest, lungs, blah, blah, blah. Anyway, dasig mo lang ni. Next, head and neck. Okay, assess the range of motion. Observe the child's ability to control the head and range of motion to see full range of motion. Oh, kaya ang bata, blahulagon. Okay? Ang ulo niya, kag ang liog. Hindi ang ulo nga ginahulag. Like ang liog yun. Tigihulag mo ng ulo. Okay, check mo na to kung may stiff neck ang bata or nasakitan siya maghulag or nabudlayan siya. Next, assess the fontanelles. Fontanelles, diri. Agyan, tama na guys. Kung ano siya ka, ano, kung nagbalik na bla or bukas pa ang fontanelles ng bata. Kasi di ba pag bata sa aton open pa ang fontanelles. So naga-close na siya. Next, the nurse feels the skull to determine if the fontanelles are open or closed and to check for any swelling or depression. Assess the eyes. Check ang eyes. Observe the eyes for symmetry and location. The relationship to the nose. Note any redness, evidence of rubbing or drainage. Assess the ears. Assess the nose, mouth, and throat. Nose in the middle of the face and general line were drawn down the middle. Both the sides nose should be symmetrical. Amo lang na lang taon ta lang kung ano kung tadlong or hindi, kung may gatulo or wala. Okay? Kung kabati or hindi. Oh, mana. Next, should be symmetrical. Observe for swelling. Amo na ba ko drainage or bleeding. Okay? Amo na. Observe the mouth and throat of the child. Older child hold his or her mouth wide open and move the tongue from side to side. Next, chest and lungs. How to measure the chest? Same ang gina sa ulo, dire, palibot, dire. Na, galing sa chest, dire. Nipple. Jakto niya, nipple level. Okay, observe the chest for size, shape, movement of the chest with breathing and any retractions. Libot diyo. Na, palibot sa chest. Next, adolescence in the older school age children note evidence of breast development, of course. Breast development kasi syempre mga adolescents nagadako ng ila breast. In-note lang natin. Di, sir, what if Mr. classmate ko, sir, wala Japan breast development. Joke lang, wala Japan breast development. What that may mo, yeah. Okay. Check mo natin guys ang sa mga bata or ano naman sa mga adolescents bla. Usually sa mga hindi, sa mga mother nga 18 years old panubo or basta adolescent pa lang naging mother dasig niya magdako ila breast kasi syempre ga-produce na mammary glands or milk. Hala, next. Assess respiratory characteristics. Isa galayo, nakita din. Evaluate respiratory rate, rhythm, and depth. Report any noisy or grunting respirations. Amo lang ni kung online class or namin ko lecture ko sa diri online kay do dasig kag diretso. Do mo na precise unlike kung sa klase kita ya at least sadya ta pero damo lang ano damo lang advertise. Pero sige lang sadya man. Pero mas prefer ko ganyang face to face. Kamaman. 'Di ba? Wala ako storya, boring, imagine na ano oras. Alas 2 ang aga. Tapos gamo ko na diya sa kwarto ko.
Ay, makakaon na lang ko dugay-dugay. Ano na may kanon, alas 2 ang aga. Sige lang, mita lang ko later. How to assess breath sounds. Di ba mga muna abla? Hindi ko na mo bra sa online. Di syempre boring, wala ko istorya. At least kamuya, makoton ko, di ba? Damo tayo experience, mamangkot po sa experience nyo. Tapos may question ka mo sa ako, at least masabat ko dahil. Mga muna bala. Next, assess respiratory characteristics, evaluate respiratory rate, rhythm, depth, noisy or grunting respirations. Next, how to assess breath sounds. How to assess breath sounds tama lang, using a stethoscope. The nurse listens to breath sounds in each lobe of the lung, anterior and posterior, which the child inhales and exhales. Ah, ano, stethoscope. Okay, assess ang breath sounds dire sa lungs. So, kung magginawa, okay, inhale, may crack, nakaroon, may mga wheeze na megapito na mga muna ablangan, no? So, amo na, i-check mo na to ng breath sounds. Document, report absent or diminished breath sounds as well as unusual sounds such as crackling or wheezing. Next, heart. In some infants and children, a pulsation can be seen in the chest that indicates the heartbeat, which is called the point of maximum impulse. Assessing the heart rate and rhythm, the nurse listens for the rhythm of the heart sounds and counts the rate for 1 full minute. Amo na ba ko guys, 1 full minute lang gid heart rate. Okay, check naton ang rhythm sang heart. Hindi mag times 2 or times 4. Next, assess for heart abnormalities. Abnormal, unusual heart sounds might indicate the child has a heart murmur or heart condition or other abnormality that should be reported. Pit na lang. Isa yung heart functions effectiveness. Ito, should assess about. Abdomen. Dividing the abdomen, guys. Apat siya ka quadrants. Left upper, left lower, right lower, kag right upper. Okay, apat na siya. So, muni siya o na. Diri ang left upper, diri ang right upper. So, muna. Okay, diri ang left lower, diri ang right lower quadrant sa mga apa. Assess vowel sounds using stethoscope na naman. So ibutang ang ano na ang bell or like diaphragm depende kung diin kag kung ano nga ba ni doc. Pero usually diaphragm gid dire. Kasi may mga mga lupot or hangin man da. Genital and rectum, inspect the genital and rectum. Gloves, good guys, of course. Inspect the genital and rectum above. Observe the AR for sores and lesions, swelling or discharge. Assess the testes. Okay, in male children, testes descend at varying times during childhood. The testes cannot be palpated. This information should be reported sa mga bata. May nakita na undescended testes. So, good check lang kita da. Okay, kung ang bata wala pa nag-descend iyang testes. Back extremities, assess the back. Check ang curvatures ng spine. Sa bata, rounded and flexible. As the child grows, develops motor skills, the spine further develops. Of course, assess ang gait and posture. Basi gakiwi siya. Kay may, ano ni ganit tawag nalipat kong gapaes na bla. Sige lang. Bala nyo na guys. Note gait and posture when the child enters or is walking in the room. Ala, 28. Assess the extremities. Okay, should be warm, have good color, and symmetrical, of course. Pares kalaba, pares man ka, ano na, tupong. Okay? Scoliosis, kali S for scoliosis. Kung gaamo na, lordosis, kung gaamo na, kyphosis. Okay? Next, neurologic exam. The practitioner in the healthcare setting assess the neurologic status of the child by doing a complete neurologic exam. Okay, includes detection reflex responses, neurobla guys. Okay, may mga tools kita ginagamit such as Glasgow Coma Scale. Glasgow Coma, di ba mo na sa mata na tapos kung makita mo sa layo or hindi, 20 feet, 20-20 ang normal na. Next, standard scale monitor permits the comparison results from one time to another and one examiner. Using this tool, the nurse monitors various aspects of the child's neurologic functioning. Okay. Guys, isop talang inyo question. Subtone ko lang kung mag face to face na kita. Are we clear? Crystal clear. Okay.